नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जाणी नवा आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांगमाने आम चैनल को आपन को पुणी थरे स्वागत। गुंडीचा मंदिर गले पड़िबो टिकेट। डिसेम्बर 1 रु श्रद्धालुओं पाई खोलिबो गुंडीचा मंदिर। परीक्षामूलक भावे टिकेट दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो बोली सूचना देइछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। भक्तों पिछा टिकेट मूल्य 10 टंका रहिबो। 5 वर्षरु कम, 80 वर्षरु अधिक और दिव्यांगों पाई देयमुक्त दर्शन व्यवस्था रही। प्रतिदिन सकाळ 6 रु संध्या 6टा पर्यंत मंदिर खोलिबो। परवर्ती खबर तालचेर रे भुसुड़िला बीजेडी गड़। बीजेडी छाड़िले तालचेर पौर परिषद नगरपाल पवित्र भूतिया समेत 13 जन काउंसिलर। नगरपाल समेत 13 जन काउंसिलर बीजेडी साधारण सदस्यता पदरु इस्तीफा देइथिबा जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर एसएचजी को न मिलू मंडी दायित्व। राज्य रे धान किणिबाकू प्रस्तुति सरिछि। मंडी को धान नहीं पहुँचुछंती चाषी। एसबु भितरे मालकानगिरीर चाषी धान बिकिबा पूर्वरु बड़ अभियोग नहीं जिला प्रशासनर द्वारस्थ होइछंती। सीधा सड़क कहिछंती मंडीरू धान उठाइबा दायित्व एसजी महिला को दिया न जाऊ। परवर्ती खबर भारतर भयंकर पराजय। दक्षिण आफ्रिका ठारू भारत 408 रन बृहत व्यवधान रे पराजित हेबा परे बुधवार गुवाहाटी रे वर्षापरा स्टाडियम बाहर क्रोधित प्रशंसक माने गौतम गंभीर हाय हाय नारा नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछंती। टेस्ट क्रिकेट इतिहास रे रन आधार रे भारतर यह सबुठारु बड़ पराजय थिला एवं एही विजय सहित दक्षिण आफ्रिका 25 वर्ष पर भारत रे प्रथम थर पाई टेस्ट सीरीज जीतिछि। हेड कोच गौतम गंभीर नेतृत्व रे भारत एपर्यंत घरोई माटी रे 5टी टेस्ट हारिछि एवं दलर रणनीति और कार्यकारिता को नहीं समस्या देखा देइछि। प्रशंसक एही असंतोष एवं वृद्धि पाइबारे लागिछि। परवर्ती खबर बीजेपीर बंग अभियान। पश्चिम बंग रे एसआईआर द्वारा अनुप्रवेशकारी हटिले गड़ बंचाई पारिबे तो ममता। ओडिशा और बिहार परे बंग अभियान उपरे बीजेपीर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परे संबलपुर रे इशारा करिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आसंता वर्ष पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन जहाकु नहीं बीजेपी करुची बड़ प्रस्तुति। परवर्ती खबर आत्मसमर्पण कले 41 नक्सल। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में सुरक्षा बाहिनी को एक बड़ सफलता मिली। आज एठारे 41 जन नक्सल एका संगे सुरक्षा बाहिनी निकट में आत्मसमर्पण करिछंती। आत्मसमर्पण करिथिबा एही नक्सल मानक मध्यरु 32 जनक मुंडरे बड़ धरणर पुरस्कार राशि थिला, जहार समुदाय परिमाण 1,19,00,000 टंका। परवर्ती खबर चापरे माइक्रो फाइनान्स। भारतर माइक्रो फाइनान्स उद्योग पाई चिंता बढ़िबारे लागिछि। पश्चिम बंग, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना भली प्रमुख राज्य रे ऋण खिलाफ बढ़िबा जोगु आसेट गुणवत्ता सूचकांक पाई खराब हेबारे लागिछि। परवर्ती खबर ब्रेकअप कले एहाकू बलात्कार कुहा जाई पारिबो नाही। बलात्कार आईन रो अपव्यवहार को दृष्टि रखी सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण मंतव्य देइछंती। कोर्ट कहिछंती जे 2 जन साबालक मध्यरे सम्मति क्रमे होइथिबा संपर्क भांगी गले एहाकू अपराध भावरे निर्वाचन करा जाई पारिबो नाही एवं पुरुष विरोध रे बलात्कार मामला लागू होई पारिबो नाही। परवर्ती खबर नवेम्बर 10 तारिख रे दिल्लीर लालकिला निकट रे घटिथिबा कार बोमा विस्फोरण मामला रे एनआईए
ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ଉନ୍ ନବୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ 29 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବିବାହ ଅଟକିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ସମେତ ମୋଟ 19,919 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। 2030 ଶତକୀୟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପରେ ଭାରତରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସଭାରେ 74ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଆସିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ 6ଟି ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଇସିସିର ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଭାରତ ଆସିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ।